जिते रावण को रावण जिते मंदोदरी को विवाह मंदोदरी गोटे बेंग कन्या थिला बेंगवती थिला मु तुमको बुझे कर कहि दउछि हां ए मंदोदरी जन्म टिके कह ई सुन सुन सुज्ञा जाना तुम्हें देना मन ई रामायण रस कथा तुम्हें कर श्रवण आगो मंदर उदर बोली देख दुईटी ऋषि गाई क्षीर देख खाती देख नीति बसी जुगरे मंदर एवं ओदर बोलिकर दुईटा श्रेष्ठ ऋषि गुटे गुटे करे तो कहू छै बुआ मुई भी तो कंप्यूटर नै से कंप्यूटर के हेत की लोडिंग नहीं दियो ना मत जते लोडिंग दउ छै बाबू तो मंदर एवं ओदर बोलिकर दुईटा दुई भाई तांकर गुटे आश्रम थिला गोशाला कहा जाए तो से गोशाला रे अनेक गाई मान के रखी करी से माने पाली पोसी करी सब दिन क्षीर दुई करी से माने खाउथिले तो क्षीर धुइला समय रे गोटे कथा समस्त जा घरे गाई बोल अछि समस्त ध्यान दी कर सुनले क्षीर धुइला समय रे सर्वप्रथम गोटे बुंदा क्षीर धर्म देवता के दिया जाय तापरे माटी देवता के दिया जाय तो मंदर एवं ओदर जेते बेले क्षीर खाउथिले धर्म देवता के नै दउथि कि माटी देवता के वसुमती के मध्य नै दउथि ई कथा के जेते बेले स्वर्गपति इंद्र जानी पाइले एवं वासुकी सर्प जानी पाइले क्रोधरे जर जर हो गले मंदर एवं ओदर दुई भाई तो भगवान के भी नहीं मानबार कि वसुमती धर्म देवता कहा के नहीं मानबार तो मंदर एवं ओदर कहा के डाकी दिले आगो क्रोधे जर जर इंद्र देख तक्षक को पठाई क्षीर रे विष दियो देख ताकू मिसाई जेन दिन मंदर एवं ओदर दुई भाई क्षीर धुई देले आउ गुटे एंता गुटे कुंभरे रखी देले आउ से माने स्नान करबा लागि जाय छै तो इंद्र एवं वासुकी सर्प चिंता कले आउ तक्षक नाग के डाकले आउ अति शीघ्र जई करी से तक्षक से मंदर एवं ओदरंकर क्षीर रे विष मिसे तक्षक नाग छै हला इमीडिएटली तोल के जीवो मर्त्य मंडल के बोले तोल के को आरो उदर मंदर जेन गुरस ने दुइछन सब विष में से कर तुरंत पले आतो जा जेते बेले विष में से करी तक्षक नाग मर्त्य के आसी करी मंदर एवं ओदर दुई भाईंकर क्षीर रे विष मिसे दे याडे स्नान करी करी जेते बेले फिरुछन घर के तो जेन क्षीर के खाइमो बोली कर भाबुछन सही समय रे गोटे तांकर कुटिया आश्रम रे गोटे मेंढक रहुतिला आगो मेंढक बोली न देख मेंढक बोली न बेंग देख से देखुतिला आगो आगो मेंढक बोली न बेंग देख से देखुतिला तक्षण देई न देख क्षीर रे से पड़िला तो मेंढक बोले साहित्यिक भाषा रे मेंढक कहसन आमार भाषा रे बैंग कहसन तो से ऋषि मुनिंकर आश्रम रे गोटे बैंग आश्रय नउथिला तो सेई बैंग काना कला ऋषि मान को तो जदी मु नै कहि बेले सब थार बड़ पाप मते लागबा यदि ऋषि मुनि माने मरि जाबे मते माने आश्रय दैछन भाई मु तो तुंड कहबा कथा कहबार शक्ति मन नै मो जीवन पछे नरके पड़ी थाउ ने जगत उद्धार हो मोर जीवन पछे त्यागी देसी बैले आ से बैंग काना कला से गरम क्षीर रे जिन डेई करी तार मरी जाय छै तो आसी कर जेते बेले ऋषि मुनि माने देखले जे तांकर क्षीर रे बेंग छुआटा पड़ी गेल इयाडे ऋषि मुनि माने भोक सुसरे आश्रम स्नान करी स्नान करी करी तो क्रोध रे जर जर ही गले मंदर ऋषि
যদি তুই ভাল কাম লাগে যদি পড়িছু বলে তুই গোটে সুন্দর কন্যা হি জন্ম হেব আর যদি তুই খারাপ কাম লাগে যদি আমার ক্ষীরে পড়িছু 7 জন্ম পর্যন্ত তুই এন্তা ব্যাংক পিলা হি জন্ম হেব তো সে ব্যাংক তো ভাল কাম লাগে ঋষি মুনি বচাবার লাগি পড়িছিলা না তো সে ব্যাংক কেন কি হি জন্ম হেলে জানিছ আগো বেঙ্গবতী নামে দেখ সেই জন্ম হেলা আশ্রমরে দেখ যাই দেখ সেহু রহিলা পিলাকে আশীর্বাদ কলি মন্দর এবং ওদর তুই ভাল কাম লাগে যদি আমার ক্ষীরে পড়িছি বলে তুই সুন্দর কন্যাতে জন্ম হেল সুন্দর নারী বেশ ধারণ করি সে বেঙ্গটা জন্ম হেলা আর তাঙ্কর নাম ছিল বেঙ্গবতী তো দিনেকর ঘটনা কাଣା হেলা আগ ভ্রমণ করিন দেখ সে বলুথিলা সেই সময় গোটে ঘটনাটা ঘটে গেছে তো কিষ্কিন্ধার রাজা হচ্ছেন বালিবীর বালিবীর বুলবা পাই অরণ্যকে যাইছে আর বালিবীর কাଣା কলে ইয়ারে বেঙ্গবতী মধ্য বুলবা পাই সে অরণ্যকে যাইছে তো বেঙ্গবতীকে যেতেবেলে বালিবীর দেখি দেইছ তাঙ্কর রূপ যৌবন দেখি করি তাঙ্কর সঙ্গে প্রেম হয়ে গলা বালিবীর এবং বেঙ্গবতীর যেতেবেলে প্রেম সম্পর্ক বঢ়ি বসে বালিবীরঙ্কর অরসরু বেঙ্গবতী 9 মাস গর্ভবতী ই কথা যেতেবেলে মন্দর ঋষি এবং ওদর জানি পাইলে জুয়ান অবস্থায় যদি যেন টুকের লোক যদি গর্ভবতী হবে সারা সংসার লোক কাଣା বলবে কলঙ্কিনী নারী বলি কহবে কাহার অরসরু তুই 9 মাস গর্ভবতী হইছ তুই সৎ কথা কহ তাঙ্কর ঝিও বেঙ্গবতীকে পচারছন মন্দর এবং ওদর তুমি বালিবীর সঙ্গে প্রেম সম্পর্ক রাখিছ আর তাঙ্কর অরসরু মুই 9 মাস গর্ভবতী হইছ অতি শীঘ্র বালিবীরকে ডকা যাও ଆଉ ବାଲିବୀରକେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦର ଏବଂ ଓଦର ଡାକଲେ ଆଉ ବେଙ୍ଗବତୀ ଏବଂ ବାଲିବୀରର ବାହାଘରଟା ଫିକ୍ସ କରି ତ ଇଆଡେ ବାହାଘରଟା ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ସେଇ ସମୟରେ କାଣା ହେଲା ଆଗ ଲଙ୍କପତି ରାବଣ ଦେଖ ଭ୍ରମଣ କାଲେ ବେଙ୍ଗବତୀକୁ ଯାଇନ ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା କରିଲେ লঙ্কপতি রাবণ দিগ্ধ ভ্রমণ করবা পাই বুলি বুলি যাଉଛି তো সেই সময় যেতেবেলে বেঙ্গবতীকে দেখি দেইছে রাবণ গোটে লোভী লোকটি পর স্ত্রী পর জীবতীকে দেখলে সে সহি নে পারে তো বেঙ্গবতীর পাশকে গলা আর প্রেম ভিক্ষা মাগলা তো সবু সত্য কথা বেঙ্গবতী কহে মুই তো বালিবীরকে ভাল পাইছি আর বালিঙ্কর অরসরু মুই 9 মাস গর্ভবতী মধ্যে হইছে তুমি মতে প্রেম ভিক্ষা নাই কর তো মুই তো ত্রিপুর বিজয় রাবণ রাবণ যাহা চাহেবা তাহা হি হেবা হে বানর গুটি ছাড় বানর কতি ভাল পাই করতি কানে লাভ পাইলু বলি করে যেতে বেলে ইয়ারে ঠিক আছে মুই জেন্তা করবি তাকে হরণ করবি বলে রাবণ ভাবলা আর তার ঘরকে সে পলে গলা তো যেন দিন বালিবীর এবং বেঙ্গবতীর বাহাঘর হেবার থিলা ইয়াড়ে বরাতি পার্টি ধরি করে বালিবীর বেঙ্গবতীকে নেবা লাগি আসিছে বরাতি পার্টি আমার বালিবীর আসি গল তো নেই আসবার আগরু রাবণ কাଣା কলা আগ বালিঙ্কর রূপ ধরি দেখ সেই রাবণ বেঙ্গবতী পাখে দেখ সেই কলা গমন ভূষ ধারণ কলা রাবণ আর বেঙ্গবতী কে হরণ করবা পাই যাইছে তো ইয়ারে বেঙ্গবতীর বরাতি আসুছে বালিবীর রাবণ কে দেখি দেলা বালিবীর মুই তো ইয়ারে বরাতি নি আসবার মোর বেশ ধারণ কর কি আসিছে তো বেঙ্গবতীর হস্তকে রাবণ ধরিছে এন্তা তো রাবণ বলছে মুই নেবি বালিবীর বলছে মুই নেবি
যেতেবেলে ঘিচাটনা করেছেন বেঙ্গবতী কে বেঙ্গবতীর শরীরটা দুই ফাল হইকর চিরি হয়ে গেল শুনুছ কাই বেঙ্গবতীর শরীরটা দুই ভাগরে বিভক্ত হয়ে গেল হ্যাঁ চিরি হয়ে গেল দুইটা বীর মানে টানি দেলে নে চিরি আবাকে বালি भी शक्तिशाली रावण भी शक्तिशाली से बेंगवती के दुई फाल करके चिरी दे तो बेंगवती जे 9 मास गर्भवती थी तार दुई आडर अंगारु जन्म हैला तांकर नाम हैतला अंगत दुई अंगारु जन्म हैला बोली कर तांकर नाम अंगत जेन पेट भीतर छुआ थिला आउ जेन चिरी दैछन दुई भाग कर दैछन ब्रह्मांकर आशीर्वाद पाई करी गोटे भाग हैतिले जे मंदोदरी आउ गोटे भाग हैतिले जे तारा तारा को पाटराणी करी करी बालीवीर नैथिले आउ गोटे भाग जेन मंदोदरी हैतिला से मंदोदरी के रावण नैथिले तो रावण जेतेबे विवाह हैतिले मंदोदरी के सेई समय रे सत्य करिथिले जे मुई सारा जीवन पर्यंत तके विधवा मने करी रामचंद्र मला पर मंदोदरी विधवा हबार कथा कि किंतु रावण हां रावण मला पर मंदोदरी विवाह हबार कथा कि तो रावण जेते बेले रामचंद्र मारी दैछन मंदोदरी विवाह विधवा नहीं हेते केनता रावण मला पर प्रभु रामचंद्र विभीषणकर संगे तांके विवाह करी देते तथापि मंदोदरी सती स्त्री थिले केनता विभीषण जेते बेले विवाह हेतिले तांकर जोनीरु तल के काटी करी ऊपर शरीर ताके बाहा हेतिले तेकर मंदोदरी गुटे प्रकृति सती स्त्री थिले एवं तारा भी सती स्त्री पहला बेंग थिला बेंगरु बेंगवती हैला बेंगवती के दुई भाग करे चिरी देथिले गुटे भाग हेतिले मंदोदरी रावण नेथिले आ गुटे भाग हेतिले तारा सेटा बालीवीर नेथिले आ जेन छुआ 9 मास गर्भरे झरथिले दुई अंगर हेतिला बोली तांकर नाम थिला अंगत बालुंकर पो अंगत एही परि जान आज्ञा पुराण विधान भूतिले क्षमा कर आहे सभार जन आग चैते फुटिला चैते फुटिला मनी राधा बाईरी हमें जाऊछु चली गो